Lokatan tayo dagi apps tayo for the Reformed Companion on the Confessions under 1689 Confession of Faith. Kita tayo kakap sa atin chapter 3 paragraph 3. Nya. Dato chapter 3 paragraph 3. Ay section 3. Section 2. Section 3. Okay, dakaitan. Pray tayo mampayag. Dumugtag kararak tayo apo. Kyaman kami. Iti dito nga nawating oras mi nga pagadalan mi dito naisagana nga pagtutungtungan mi kita Holy Spirit si kayo iti mga iti wisdom kin knowledge o God iti tumugang maysa tapno basta kita ita pagsaadan na dito nga adal mi tata kin mang pability pa nakaamumi apo Diyos iti predestination o God kin panagpili o God election apo Diyos dati iti kararagmi tinaga na Jesus. Amen. Okay, so basahan tayo man kuna na dito is chapter 3 section 3 kuna na to by the decree of God for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated or foreordained to eternal life through Jesus Christ, to the praise of His glorious grace. Others, being left to act in their sin, to their just condemnation, to the praise of His glorious justice. Amen. So tayo ti content na confession chapter 3 section 3. So actually dito iti may sanga kwa. May sanga nadagsin dito nga confession actually. Okay. Apay ko na nga nadagsin. Tako na tayo nga adda dagiti naituding nga may salakan ket adda din naituding nga hanga mai salakan ket nagdagsin di nga panunutan nya kaya nga anya ket customer ti sasaw ni apo kaya so ti content na actually dito chapter 3 so election versus reprobation nya so tatay election and reprobation to the praise of His glory. Dati di kanayan nga na bangbangit dita. So takal nga question dita. So no ni Apo Diyos kit nag-elect ti daduma some kuna nata diba some adati some men and angels kuna napay kakabsat nya ura dagiti angheles hanga amin nga angel hanga amin nga imagine nang tayo nga tapakpayak na kadadya langit na nya ay kadiya mo tinayisurukan na tayo ti literature nga ti angels ket kasjay but it says here some men and angels are predestined or foreordained to eternal life through Christ Jesus. So that is a big question. If God's elect some to eternal life, kasano nga pi man di daduma? So nga, dahito yung nga, ibagbaga tayo hindi nga, handa kahit kanya tayo, inararamit tayo kano ni ti Apo Diyos nga monster. Anya, monster ni Apo Diyos, hanga loving. Tapay nga, dahito itchepwera na, di ba? Ti Diyos kaya akong itchepre na, because God is love. Yung manya nga agpaiso nga God is love, yung agpaiso lata nga ada iti unget na. Amen. Kapo iti basol. So, takal nga question talaga dito. If God elects some to eternal life, what about the rest? Okay?
So itata nga agsapa awatan tayo daytoy ket malaw bareng no malawlawagan tayo ket mawatan tayo tapno no dati kasi nga question ket kuna ni pastor we have to defend and mabaling nga nalawag iti panangi sayata nga panangi binsa-binsa. Okay? So iti daytoy nga adult tayo, adult tayo ket talaga nga adalin tayo dagiti biblical teaching na iti election ken reprobation. Nga ti reprobation pastor ti Ilocano na. Kanang ibati iti panakadadao. So madamdama mawatan tayo no niya ti reprobation. Okay. So binabayan na, they leave them in their state. Okay? So it will help us no to see biblical teaching on election and reprobation in a way nga ni Apo Dios ket may tagtagay iti grasya na ken justice na. Daytay tigol tayo na. So umunaman nga kitan tayo jay napintas nga damag. Adua di may side, di positive side nga. Pinili natin da duma. Madamdam makitan tayo, kasano nga di na pinili. Ama. Okay? So kitan tayo, tapno makawatan tayo. The positive side, kit election unto life of Sam. So ti may nga punto tayo ta, di binasa tayo tatay, that ada iti napili, dati pinili ni Apo Dios before the foundation of the world. Taytay ti kanayon nga ibagabaga tayo dito. Anya, kinahantayang nga tayo ti mga ibagabaga. Duti kiti ibagabaga ti Biblia. Anya, that the chosen in Christ, they are the chosen even the foundation of the world. Kunana di Ephesians 1:4-6. Ano kunana di Ephesians 1:4-6. Kunana, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace with which He is blessed. He blessed us in the beloved. So, anya ti may isang makita tayo dito binasa tayo nga passage. Sino ti nagpili? Sino ti nagpili? Si Kawin no ni Apo Dios. Ni Apo Dios ti nagpili. He chose us in Him. Kunana. Kiti purpose na ni Apo Dios kithan nga tapno maragsakan ka lang. Dudikit di to the praise of His glorious grace. Okay? So, first data, nga pakita na nga dati pinili na before the foundation of the world. Ejemot 2 Timothy 1:9, kunana ditoy, who saved us, insalakan da tayo, and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Hanggang before the ages began. Kung na pwede na. So, He called us through His grace. Kung na to, purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. So, ano ko na to, binasa, He saved us in salakan na datayo, hangaga po iti, what? Hangaga po ijay, aramid tayo. Dudikit di gapu ijay purpose kin grasyana. Nya. Hantay lipatan dayta. Nya. Insalakan na ka, insalakan nak, hangaga po tanasingpit ka,
ken nasing petak, okay, no dikit di according to His own purpose and grace. So, inti di pastor nga libro, ang author ni Rob Ventura, dito di insights nga nakita tayo dyan. Ano na dito ti election, kiti highlight na highlights grace alone kuna na to. No one deserves salvation. Mamati ka kapsat. No one deserves salvation. Why? Because we are all depraved or sinners. No one deserves salvation. Yet God is mercifully saves us. Yeah. Okay? No one, kuna na ito, no one deserves salvation. Awan siyak sika, amin tayo dito'y, we don't deserve to be saved. Nga, ngam ni Apo Diyos, kit naasyan kanya tayo, kit insalakan na tayo. Amen. At dahil may sadyay, no, kitaan tayo di, kuna na dito'y, predestinated or foreordained to eternal life through Jesus Christ. Kuna natin. So, through Christ as our mediator, we are saved, we are elect. Tapno makita nga elect da tayo, kit masapol nga da ni Kristo. Amen. Sa pakakitaan nga na-elect, dagiti napili, ket nasapul nga mamati dakin ni Apo Dios, because Apo Dios or ni Hesus Kristo. Okay? Because He is our mediator. Alright? To God. So, kung ano dito, election is not bare, but in Christ. Nati ko na John 6:37. Kung ano di John 6:37, all that the Father gives me will come to me. Nya, amin nga iti kanyak ni man ni Jesus Christ ti agsasot itoy, and whoever comes to me, I will never cast out. Okay? Amin nga, so ni Apo Dios itimang amin nga pinili na amin nga elect na iturong na amin kini Kristo. Tamamati ta kini Kristo. Anya. Okay? Han nga mabaling nga namati katapos hamupatsin ni Kristo kapos ko mga elect ka. Anya. So, the election is not awan lang na bare, but in Christ, we are being elected in Christ. Sugar nga, kuna na di confessions tayo, through Jesus Christ, to the praise of His glorious grace. So, kung na naman ni Rob Ventura, pag binasa tayo, Christ kung na ito'y, is the foundation of election. Yeah. Christ is the foundation of election. Outside Christ, no one is saved. Yeah. Okay? Christ is the foundation of election. Iti panagpili ni ti Dios, kit iti pundasyon na, kit babaen kini Kristo. Outside kini Kristo, kit awan ti pan nakaisalakan. Awan ti pan nakapili. Anya? Okay? So that is the positive one. No namati tayo kini Kristo, we are indeed part of the elect. And nagdakalaw na DJ nga hangamangtid kanya tayo no alan tayo dayto kakabsat nga adal kit hangay nga makapayabang no dikit di makapagpakumbaba kanya tayo. Sika nga naawanan, sika nga awanan, gaputi basol mo kit you deserve. Kasi ko na ni Pastor Tatay, we don't deserve salvation indeed. Dato iti humankind fall nagtibasol, they deserve justice. Hell is for them. Urahan mo i-preach ti hell,
dati ti turong da. Right? Nya, urahan to iti preach ti hell, kadagiti hanga namati ken ni Kristo, dagdengeg kayo Nya, dagdengeg kayo. Uray, hanto i-preach ti hell kadagiti tattao nga hanga nga na nagtibasol, hell is real. Nya, hell is real. Kasi talagang di iti turong da. Alright? So, isong ako na second nga tadadan tayo, dagiti reprobation. So, ako na dito'y, di sumarunong identity, silputi, confession tayo. Others. So, insalaka, pinili ni Apo Diyos, dagiti, inturong na kini Kristo, dagiti dinapili. Yung kuna na dito'y, others, di daduma, so nga di daduma, kung natin i-preach tayo dito ti daduma, when ibagati ti daduma, kung nayawan data nga Diyos, pagragragsakan na paigayam, ta ada iti mapanjay, impyernohan. Ta, kas inadaadal tayo, han nga ti Diyos, iti author ti basol. Amen. Okay? We are, nagtayo ti basol. So others left to act in their sin to their just condemnation. So, just nga condemnation. Okay? To the praise of His glorious praise. So, dagitoy nga haan nga mamati, dagitoy nga haan nga han na nga kayat nga dinggen wenno they reject the gospel nga kun nato that time, kun ni pastor the message at that time. Nga uray no kasano iti panangi-preach uray kasano nga every now and then on ibagabaga tayo iti panagbabawi tama nagbasol tayo kakarod kit handala tamot nga agbabawi. May stress tayo ba ijay? No handa agbabawi? Han. Ngem adala tayo compassion tayo. Han tayo manin nga dahit dapat nga tandaan tayo nga hangahar tayo. At agki nung babawi agki Ay asiguran reprobate. Hanga diet han tayo maamu dagijay pinili ni Apo Diyos. Amen. Ingana na biyag kun ata di ba? Ingana na biyag ti may nga tao ket han tayo nga amu no day taket pinili ni Apo Diyos. Habang adat chance tayo nga mangi-preach kanya da, we have to. So, di lang nakit ko na, hanggang mga kasi iti, attitude tayo, tanagmadi, hanga kasi iti ko na. So, the negative side here is yung reprobation. Yung reprobation. So, no ko nata ito, kita nyo yung word na dito, others are left to act in their sin. So, malagip ko nga jay, ana ba jay Romans pa di ay, jay about jay bakla, di ba? Corinthians pa jay bakla nga kunana nga, so, inayaan na Apo Diyos because I am fed up. Di ba? Kunana. So, kasi isudat yung agbabasol, hanga na Apo Diyos jay, kasi arami din da, so, kunana dito some, dagito nga some are passed over and left in their sin. Dagito dagiti handa nga mamati. Okay? Ket mapabasol tayo na Apo Diyos haan? Romans 9:18 to 22. Medyo atidog tayo ito Okay. Romans 9:18 to 22. So that He has mercy on whom He wills, and He hardens whomever He wills. You will say to me then, why does He still find fault? For who can resist this will? 20. But who are you, O man, to answer back to God? To God. Will what is molded say to its molder, why have you made me like this? 21. Has the potter no right over the clay
to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use? What if God, desiring to show his wrath and to make him known his power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction? So, kita nyo dito na. So, ni Apo Diyos, hantoy mabaling nga ma-question na ran. Apay nga dito nga Diyos yung nga kasta. That is God. Ti God kit managpasensya dito. No, niya tim, na dito eh. What if God is desiring to show his wrath and to make him known his power? May pakita iti power na kin justice na, no? To condemn sin, has endured with much patience. Kuna na G22, law na, no? Naapulos ka nung in-endure na, in-ibturan na, kin nagpaspasensya. Okay. With much patience, patience vessel of wrath prepared for destruction. So, ada dagiti na ituding niya. Na ituding nga talaga nga agrespand iti ayab ni Apo Dios. Okay? Kuna na pa ipakita tayo no kasano ti nature ti tao. 1 Peter 2:8. Na kuna na di jay. 1 Peter 2:8, and a stone of stumbling and rock of offense. They stumble because they disobey the word as they were destined to do. Yeah. Amen. Sikakit na Apo Diyos kit tinunaw na di pusom. That is hantay nga matukod nga ragsak tumati hantayo nga marikna. Okay. Diyan ti basbasan tayo nga libro ko na jay. Adati ko na nato nga, God does not create sin in them. He leaves them in their fallen state. Nabinayan na. Diyan ti fallen state jay tao. Diyan hangaman amati. Imhan na isunat ti nag-create jibasol da. But tinarayod na po Diyos, He just leave, and left them. Yeah. He leaves them in their fallen state. Okay. Apay nga kastoy. Kuskusyon na rin siguro, apay ni Apo Diyos kit, baybayan na garot. Monster ba talaga? Apay baybayan na, nga maperperditi da duma. Sikapay kit din ti ko, kaslala sikat ti manang aasiya na. Tani Apo Diyos tihaan. Okay. Bagpay kanya, taman nang aasiyak tihaan nga salakan. Alam limbag ang kasjay. No, who are you, O man? Yeah, di ba nga, who are you, O man? God is the potter, and you are the clay. Marami dagito yung tap nung may pakita na ti hustisya. Nya, justice, manifestation of His justice. Proverbs 16:4, kunana di Proverbs 16:4. The Lord has made everything for its purpose, and even the wicked for the day of trouble. Ano ba yun? Di Romans 9:22-23, nabasa tayo tatay. Okay? Nakunana. Pinasa ko tatay dito eh. God show His wrath and make His power known in vessels of wrath prepared for destruction. So, ipakita na ijay iti ijay ti pang pakitaan na iti permi nga busor na iti basol. Nya. Ijay ti pang pakitaan na iti justice iti basol. Nga han nga
So nga, medyo related yung baga ni Pastor Tatay. Hell, wrath, ni Apo Diyos. Nga. So hanga di gospel iti mangipan isuda iti distraction. Dudikit di jay panagtalinaid da jay ayan ti kasasad nga managbasol. Tarid rejectaren da jay manangisalakan. Yeah. Okay? It is when they are left on their sinful state nga mapanday jay pagtuukan. Okay. So, ito ko na nato yung manan ni Rabentura ito ko na na. So, just as election magnifies God's grace, reprobation magnifies His justice. Yeah. Okay? Just as election, the election pa nakapili tayo ket ipakpakita na iti lawag, iti grasya na iti panaghaharden na mo't wenno dagiti hanga mamati ket ipakpakita na mo't iti hustisya na. Yeah. So data mabalance na balance. Tanto yung kitaan nga ni Apo Diyos kit monster. Okay? Nga haan. Kasi full of grace and mercy. Yet he does not leave sin unpunished. So he give justice to those unbelief. Dagiti nabati na ibati yun dagiti nagtalinaw iti basbasol da. So habang ti maysa nga tao kit nabiyag, okay, tantayo ang mukor sino napili na but nunatay ka, kuna ni Pastor Tatay, nunatay ka, kit nagtalinid kalata, tahang kanamati kini Kristo, nga isulaang mati ko na ti Biblia, nga patsyan tayo, nga panakaisalakan iti kararwa tayo. And that is justice. Yeah. That is justice. So, dua iti twofold truth ti kunana to'y inadal tayo ito'y dahito nga confession, salvation, and condemnation. Yeah. Okay? Nga, dagito nga duwa kit indikri ni Apo Diyos ti salvation, indikri na mo ti condemnation. Tama. Intuding natin panakaisalakan, ngimintuding namot lang iti panagka-condemn iti tao. Ngimhanda nga kanong nga symmetrical ko na because God actively chooses to save while He only passes over the reprobate. So, babayan na. Apay, awmot nuhan na ikwiken tayo talaga mapanimpirno. Di ba? Noon nabayan datan. Kumbaga, dahito yung amin ti tao, okay? At dato ni Timothy, ito yung amin nga tao nga, nagadado nga tao nga na nagtibasol. At ni Timothy dita, nga pinili na, okay? Kahit inikan na iti asi, kahit inikan na pa iti parabor nga pamati, yeah? Kahit namati kini Kristo, napili iso na. From that group nga hanga na mati. So mabali na ngay kang kanta nga, adadya kanta tayo di nga, adya ko na, although I want to be in that number, ano man yan? When the saints go marching in, kuna na, the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. So that number is the one that is being picked by God. Okay? Those are the saints. Amen. Dagiti namati kini Kristo. Okay? So, nagragsak, nagpeso nga kanta, numaawatan tayo nga, you are part of that number. So, nung sumaruno, talaga nga ma-magnify di annex nga adult tayo nga, adati number, tinaisalakan. Yeah. Dapat naganda. Yeah, dapat naganda. Alright? Kinmanuda.
So that's it, anya. So God actively chooses to save while He only passes or left the reprobate. Okay. Okay. So election is to praise of His glorious. No, the election kanukit praise of His glorious grace. Ephesians 1:6. Yeah. If kunana di Ephesians 1:6. Ephesians 1:6. Basahin niyo man di Ephesians 1:6. The praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved. Okay. Yeah, in the beloved, yan ko na nakit ni apo tayo nga Heso Kristo. Okay, for His glorious grace. Okay, diyan mat ayan ti reprobation. Okay, diyan binasa tayo mo lang tatay diyan ti Romans 9, diyan ti verse 22 that He has prepared. So, kaslangan nagrigat nga panunutin ana. He has prepared for destruction. Okay, so He has decreed everything. Even the reprobate, the reprobation, praise of His glorious justice mo ti papananata. Grasya, no apay nagpili, na condemn tapno may pakita na iti justice iti basol. Okay? So nya nga iti proper nga response tayo ngay kakabsat nga namati iti dayto yung confession nga binasa tayo. So, kuna na pa dito ini Rabentura manen. So, this truth, dagito yung nga kinapudno, kahit kanayon nga mangpahambol kanya tayo nga managbasol, it silence our human pride and lead us to worship. Anya? So, napintas dahito inadal tayo. Nung kasta nga awan tipulos nga kabalan tayo. We are grateful nga kapo iti grasyana tapno maipakita ti grasyana pinili da ka kit namati ka kini Kristo. Kaya nakadengeg ka, dinengeg mo di bagada, nangeg imbasa dati sasao na Apo Diyos, kit di pusom nga bato, kit ko na nga inaramid na nga human flesh, di ba? Dadya basa-basa na pastor data, he made heart made up of flesh ko na natunaw. Alright? So, awan ti mayabang tayo. Anya? Awan ti mayabang tayo. Datayo nga na isalakan, may maysa iti response tayo. Ag dumog tayo ino ag humble tayo kini Kristo kini Apo Dios. Okay? Okay? Ken talaga nga i-praise tayo suna ijay kina baknang kin wisdom na ni Apo Dios. No apay nga tayo. Yeah? So that para kanya tayo ulit as a believers, we have to rejoice. Why? Our salvation is rooted in God's eternal choice and not your work. Dejeti kanan kulit-ulitin na. Okay, for us Christians, on this truth that we have read, it will bring forth rejoicing in us. Why? Because our salvation is rooted in God's eternal choice, yung decree niya, in decree na, and not of our works. Kasi no babay ni Jake, aramid tayo, hanga mapagtalkan di aramid tayo. Yeah. And be humbled. Why? You are a trophy of grace. You are a trophy of grace. Yeah. Sikat may nga pasimudag iti grasya ni Apo Dios. You know, I am a product of grace or a trophy of grace chosen in Christ. Ang naman iti mensahe na dito kadagiti unbelievers when no hanpay nga namati.
Dapat it's also a warning na nga no ag-persist tayo in unbelief. Okay? Persisting in unbelief lives us under a just condemnation. Okay? And of course, for unbelievers still, when it, no ada iti gospel, when no iti sasaw ni Apo Diyos kit para may preach, it is always an invitation. Okay? The gospel call is still sincere. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Hadya ti hope pa lang. Kaya hantay ko mantay gorod nga akwa, hantay gorod nga mauma nga mga ibagabagalat ta. While our relatives, while our children are still in us, hantay nga mauma nga mga baga nga ni Kristo lat tayo ti panakaisalakan. And if we will not believe, we will be left. God will left us in our state nga managbasol and we will be condemned. So gayang magpaiso di binasa ito John 3:16. No duma John 3:16 lang babasahan daan niya. But iji baba na 18 ko na that whosoever does not believe in the Son of Man is condemned already. Why? Dadati mo nga he is doomed for destruction. He is destined for destruction. Why? Unless na mamati ni Kristo, he will be selected and he will be saved from damnation. For the church, kanya tayo as Christians in the church, so preach the whole counsel of God. Kung mo dito grace and justice together. Hantay nga, han ko mga de puro love, ibaga tayo. We should have balance ti panag-preach tayo ti gospel. Nya, grace and justice. Okay? Grace and justice. Okay? Ano pa And of course, dahito iti napintas. We have also to pray for the salvation of the lost, especially our loved ones, no? Trusting that God gathers His elect through the gospel. Hantayo nga mamuma nga sa mga karkararag kagiti kabagyan tayo, karuba tayo, okay? Mga awis kanyada, because habang adda tayo, active pa lang ni Apo Diyos nga mangisalakan. Amen. God is actively chooses anyone to be saved. Nga natata. Okay? So, as a conclusion, kung ano ito, election and reprobation are not abstract doctrines, but realities meant to exalt God's grace and justice. Both truth must be held together, leading to awe, humility, and worship of the sovereign God. Amen. So, DJ, tinagpatinggaan tayo. Dapat dito yung reading di chapter ay paragraph 4 ng alas 12:10. So, okay na yon. Dapat i-question tayo. Bakit ko nga, yes, Mr. Dayan. Duwati question ko. Umuna, kasano nga maamuan ti may nga tao no isu na kat kabilang ijay elect kan maging sure isu na kat may nga elect. May kadwa mabalin pa ki-explain dito 2 Peter chapter 1 verse 10. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. Anya di these qualities nga kunana? Di first pa lang. Anya di first duwa-duwa mat kami? Kasano maamuan mo si kakot may isa kadagiti. Kasano tayo kanong maamuan? Kunan ni MacArthur di binasa di mga basket hangin mga mabalin nga agsilsilaw data muging mo elected ta agsilsilaw mo ti red nya. Anya kana ada ba iti pakamuan tayo?
Ni Brother Timothy, ag-share ka ano niya ti among ta. Marka THS or Spirit. So, namarkahan ka no THS. May sa DJ, tiket mo ba, Sister Dayan, kit jay observable? Personal knowledge mo nga si kakot na save. How do you know? How Or do you know? How do you know if you are one of the elect? Elect, well, napintas di jay nga sa lutsud. Kasanong nga mo nga si kakot, may saka nga elect. Siya. Ang pinakaratay, i-share kung gusto yung verse na ayun ay bagang siguro may mabalin na kanite na ngunit itawag din sa gospel at rin invitation kami na nagay. Tapno ag-respond. Oo. Tapta, we go deeper to that. Nag-respond. Kung na, feeling na nag-respond na. Yung kasanulat na nga i-confirm na kano, so, based from the game that adult tayo ito, kung na nga, your spirit testifies. Diba? Kung na? Ano di perfect na diya. Your yan. So, si ka mismo, may testify mo with the Spirit of God, with the Holy Spirit, nga si kakit anak ni Apo Diyos. Why? Siguro, you enjoy dagiti banbanag nga para kinapo. Tama? May sa DJ, siguro, nya. Kasi DJ mo, dagiti fruit of the Holy Spirit, ket hanlang mabasbasan o dikit di may experience mo. Nya. Okay, mabalin dagijay. Okay. Dagijay sasaw ni Apo Diyos kit actively ngay nga tawag na to yun, may sasayang kat dagitoy sasaw ni Apo Diyos itibiyag mo habang agbyag ka. Kaya nasaon kit, di first kit, di ngay pa nakakonbiktar mo ti basol, ti may nga grabe. Nino si kakit, simumulagat nga basol, kit aglangangol kalata, kit akong pa'y pakakonbiktar mo, agbalaw kan. Nya, kasi, TJ mo't itiinsalakan ni Kristo kanya tayo. Nya, di basol tayo. So, na kaya nasaon, manan di ko na nga sinless perfection, but kanayon na tayo nga isang sanctify ni Apo Diyos babanti sa una. So nga, nato nga di kahit ko nga masanctify, kahit nga masanctify, kung damo diya duman, nga. So nga, kanayon tayo nga, agdingag, iti sa ni Apo Diyos, tapno masang-sanctify tayo. Kaya siguro dagi diya, Sister Dayan, iti mabalin nga may basit nga may baga tayo, tapno may baga nga may saka, katagi diya. Ken hanmet nga at manen ko na tayo nga at once we know bigla nga tungkit kasi ti damo di ko na nga panagmat-mature tayo nga makipagpagnaki ni Kristo nya at mga tayo pa lang iti milk tamdamakit wag mag-mature tayo, di ba? Kalaki naman ang los mature dayta nya. Okay, alright. Okay, ngayon ko mo ni nang los ni maga mature suna. Okay. So, ada pa ba? Inayon nyo? Jay, nga, basit nga, yung baga tayo. Yes. The second question. Ano the second mo rin? Kunana the 2 Peter chapter 1 verse 10. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. Sige man, pastor pa lang diya. Ito na. Ngati, o ka naman dyan. Yung contest na natin, di ko add to your faith, patience. So, nagigay collection ng lang din pa, become a beauty, assurance of salvation. Nagiging ang question that dahil pa nag-meditate tayo
Hopefully, may pang-definite decree na po, kung pati decree na kita. Dito nga mas maawatan kung mga susunod yung Bible, the assurance of salvation. Na-cheapen gano'n, na very simplistic the assurance of salvation that the assurance of salvation that takip. Day, oras na yung mawat kapit ni Christ to sinner's prayer. Kita akaan nga, the assurance of salvation, growing like ito. Nacha-challenge siya when we fall to sin or when we slow down in the sanctification tayo, we struggle with sin. Ngayon, the assurance of salvation tayo ang progress like ito. Kas i-cultivate tayo the fruit of the Holy Spirit. Akas mag-observe tayo like ito, hindi pa nagbiyak tayo. Kita mapanpalinihan tayo kasi sigurado tayo dahil election tayo. Sa mga under faith, virtue, temperance, patience. So, iyaan tayo ganito, progressively. So, then will become the assurance of salvation. Hindi ito nga particularity election tayo na really chosen. Okay. So, sige. So, yan. Thank you, Pastor, for the rescue. Yeah. Okay, so I think okay na siguro, DJ. So, next. Yes. Yes. Introductory na tayo na po. God as monster. May question kita, hindi lang ba Calvinistic logic nga nihapon sa kagbalong na monster? Hindi Armenian logic, bakit ano ba't nagbalong na monster na anya man di Armenian ang muti Armenianan. Ay karkaro nga monster di jay kasi nga mapagtalkad di tao. Nya. So agbalay nga unstable di jay. Nya. Ang pili, ang mga nagbasong bakit ang mga wrong with the in our maging at kamali yan hindi pa nagpili ka talaga In the first place handa kaya agpili. bye-bye ang nari sila. So, dahil ni Armenian yan, so dahil baga ang mga monster na ako, dahil yan ito ang So dito tiga po na kasla monster na po Diyos kati Armenian. Panunod tayo pumipit, tapos nakalitan panunod ti tao, na parang kita tayo rin yung ako respect, tapos nakatao na pili o mag-decide. Kaya talaga ang galing yung pamali, di parang kita tayo pumipit. Baga tayo mga kasla monster. So whether it is Calvinistic or Armenian view, kung tayo, panunod tayo, panunod tayo ng tao, ang tayo submit enjoy identity propaganda di Bible kita kasi talaga ito na parang kita kaya ng monster. So sige. Pastor Diay. Sa mga kuna niya Apostle Paul ba di Romans chapter 9 who are you, O man? 9, 21, 22. That's the pattern you are not. He has the right to make of the same lamp vessel unto honor. Vessel unto reprobation. Kanya never na monster na. Never. So never nga monster na Apo Diyos. He is just and gracious and merciful. Yeah. He is merciful and gracious, yet He is also just. Yeah. Okay? So, han nga kasla kanya, han nga Apo Diyos kit nagpili kit, han nga kasla tayo nagpilpili kamatis, ana. Ito ni, dati ati kamatis, darakal. Dati, nga Apo Diyos kit, han nga kasi nagpili, ana. Dati ata medyo nakinis. Han nga kasi nga Apo Diyos nagpili ti kamatis, di palengke. Nya. Alright? So, ni Apo Diyos kit, hantay
Hantayo nga ma-comprehend. Di ba kung tayo? Hantayo ma-comprehend yung wisdom and knowledge na. Amen? Okay? Agyaman ka kit di. Tadijay nga kinadakkel ti Diyos nga mo ma-comprehend kit may saka nga namati. Na. So nga, misteryo dito nga pagragsakam nga ni Apo Diyos ti author na amin dagita. Tapno ni Apo Diyos lang ti mapadayawan. Nya. Okay? So, di ay lang. Iti, next time to man, medyo may mayat, di ko atay next time takwa. Yung particular election mo di ay. Nya. Nga, amuna, tinumber na garod. Di ko di pinili na. Amuna to pati number day ta buhok mo, di nakida mo no, mano di na na. Nya. Okay? So, challenge kanya tayo. Challenge at the same time rejoicing. Tama. Challenge apay we know hantayaan mo kit permila una iti ayat tayo nga amin ko mga amamu tayo amin ko mga loved ones tayo they will know Christ. Amen. They will know Christ because it's only Christ. So hantayo nga maumuma mangikarkararag mangbagbaga habang nabiyag tayo pay no because napudos kit active pay nga mangisalsalakan iti tao kin mang pilpili iti tao na. Gyaman tayo pray tayo garod apo gyaman kami kasi kayo iti Dios mi nga mapagtalkan ken naayat apo Dios nga as naadal mi nga you are merciful and gracious so you save others yet you are still just because of the fact o God nga si kayo kita dalintig nga Dios nga ada iti ungot na iti basol. So we praise God na dito yung adal mi ket mang strengthen pa ka namin nga mamati, strengthen ka namin nga trabaho, strengthen kami apo Dios nga mang defend iti pamati mi kanya yung apo Jesus nga si kami ket hang kumanga nalaka nga ma-sway nga kasla wave ano day may ket malilaw kami apo. Ora ti panagawid mi si kay mga aywan kanyami takikita kami na next Sunday nga ituloy ti adal mi. Kinura dagiti kabsat apo nga awantat tangal daw we pray for them. Si kaya apo Dios iti ayat nga Dios mi whatever the cares kit si kaya apo Dios ti mang comfort kanya da mang one kanya da tapno patapada kami lata apo Dios nga dumakkel iti asikin parabol. At ini kararag mi tinagan Jesus. Amen.